Mga bay diya ng mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Gipahugtan na ang seguridad didto sa mga bus terminals sa Cebu City alang sa kalagkalag. Mga itog update gikan kang John Aroa live sa News 5 Visayas. Bay, John, unsa na may mga panghitabo diha? Sige, nagsugod na o gabot ang mga pasahero sa mga terminal o pantalan sa Cebu alang sa paghandom sa umaabot na kalagkalag. Aron mapadali ang dagan sa mga sakyanan o malikayan ang kahiot sa traffic sa mga terminal, demanda ni Cebu Governor Pambari 4 ang temporaryong suspension sa 20 pesos entrance fee alang sa mga taxi unit na musunod o musundo o mga pasahero sa Cebu North ug South Bus Terminals. Epektibo kung sugod October 31, 2025 ato sa pagdagsa sa mga manguliay karong kalagkalag. Matod sa Pangulo sa Cebu South Bus o North Bus Terminal nga si Ahmed Quezon, ilauman nga mas mudaghan pa ang mudagsa ka mga pasahero sa mga bus terminal ugma. Maunang mas gipahugtan pa ang seguridad sa mga bus terminal. Sige na sa mga K9 units ang gipakatap palibot sa terminal aron masiguro ang seguridad sa mga manguliay. Gipaubosab sa drug test ang mga bus driver, konduktor o mga empleyado sa North o South Bus Terminal. Kundi ito ang nagpositibo sa paggamit ng illegal drugs. Tungod nini, gimando sa management sa terminal na iban kini mga nagpositibo sa illegal nga droga. Gawa sa 300 ka mga bus nga naadiri karon na chiki sa Cebu o karing nasa South o North Bus Terminal, adunay sobra sa usa ka gatos ka special permit ang gipangayo sa mga bus company sa LTFRB aron na madungagan ang gitaganon sa mga bus sa probinsya. Dunay bus companies nga naay mga bus sa ilang mga sa laing probinsya ang giugmit diri sa ang ilang supply sa mga bus dinhi sa Cebu aron lang makater ang gitaganon sa mga pasahero nga modagsa dinhi sa mga terminal sa Cebu. Itagsa-tagsa usab pag-inspeksyon ang sa mga tinugyanan sa LTO kini mga bus aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero nga mosakay diini mga unit. Isusig sa nila nga kumugana ba ang mga busina, wiper o kalidad sa digit. Ilauman nga moabot sa 19,000 ka mga pasahero ang modagsa dinhi sa South Bus Terminal. Waray problema dinhi sa ilahang pansayan or CR kay dunay libre ato ni gisusi sa ang kanila mga CR diri Chiki o gawas nga libre limpyo usab kini. Di pa niya mga niaging tuig nga magbayad pa ang mga pasahero og tag 10 pesos kung mag-CR. Karon doon na sila kapilian, doon ay libre o doon na sa mga doon na po ibayad. Mao kini ang pinakadakong kining South Bus Terminal, mao kini ang pinakadakong terminal sa probinsya. Og dili mo minusab sa 10,000 nga mga pasahero ang gilauman ni modagsa sa Cebu North Bus Terminal karon kalag-kalag. Sige, nihangyo ang management sa terminal na kung mahimo likayan ang pagdala og mga pet o alagang hayop sa bus aron na kini malikayan o malikayan nga makadisturbo sa ubang nga mga pasahero. Pero kung kinahanglan gyud nga magdala og hayop, kinahanglan masiguro nga na-cage o nakahigot o naka-diaper. Usahay sab doon nadawat nga report na doon ay mga nagdala og mga bitin o ilang giisip nga pet nga matod sa management nga nakahatag inig kahadlok sa mga pasahero o nang gibawal sa kini karon sa management sa terminal. Sige. Hadlok man jud sad kayo ng bitin. John, daghan kayong salamat sa imong mga update. John Aroa gikan sa News 5 Visayas. Dirita sa laing bahin mga bay gikumpirmar sa Malacañang no nga magpadayon ang bilang mga or isip mga leader no sa BARM ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. Kini tungod sa gipagawas nga desisyon sa Supreme Court nga i-postpone ang parliamentary election sa BARM. Kung hinumto mo, October 13 man ta ato naka-schedule mga bay. Karon kay gi-schedule na sa usa ka petsa nga quote not later than unquote March 31, 2026. Under Republic Act 12.12.3, samtang walay eleksyon nga nahitabo, ang BTA ang magpadayon og sila gihapon ang adunay quote full powers and authority unquote atol sa extended transition period hangtod nga may mapili or ma-appoint nga mga bag-ong official. Sa pagkakaroon nagdesisyon si Presidente Bongbong Marcos nga dili kinahanglan ang formal nga reappointment para sa mga opisyal sa BTA. Okay mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel.